It's an honor ken pagyamanak dayon na Apo Dios datoy amin kas untay man itultuloy nga agadal iti sasauna pagagsapa iti series tayo. So iti series yung kakabsat kas rinugyan ni pastor tayo iti Ephesians 1 na sa libro ti Ephesians iso iti nagrugyan tayo. So we are going to continue. So third Sunday na tayo dito sa Ephesians 1. So, sige. So, ang basahin tayo makakabsat dito yung text tayo tatangagsapa. Ephesians 1, 11 to 14. So, no da iti Bible yung Bible apps yun. Kit sumurit kayo kasi basahin tayo dito yung text tayo tatang agsapa. 11. So, irugak 11 kakabsat. Also, we have obtained an inheritance, having been predestined according to his purpose, who works all things after the counsel of his will, to the end that we who were the first to hope in Christ would be to the praise of his glory. In him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. 14. Who is given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of God's own possession, to the praise of His glory. Kararag tayo. Amami dakkel iti pagyamana mi Apo iti daytoy manen nga kanito nga kas kami manen nga pag-adalan Apo iti sasauyo ket Holy Spirit si kayo Apo man iti makibiyang ken mangted kanyam Apo ti nakaawat ora iti adipin mo Apo Dios at awan ti maramid Apo Dios hanggang ti espiritu ti kasapulan mi mang pakaawat kanyam kadagitoy ora dagito kakabsat we pray nga padapatan na kami nga kas enjoy mi nga takwaten dagiti treasure Apo Dios nga adaman iti daytoy nga sasauyo agad. Nagyaman kami ket si kayo iti dayaon mi nagyaman mi iti naganap po Hesus Kristo. Amen. Amen. Okay. So iti last Sunday iti focus iti lesson tayo ket about our redemption in Christ. Yeah. So, panakasubot tayo kini Kristo, babayin kini Kristo. So, that ay tinilinaw na iti chapter, verses 7 nga nagbinasa iti last Sunday. Okay? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to His riches of His grace. So, Nikanta iti dagsen kakabsat iti last Sunday is jay panakasubot tayo our redemption in Christ. Ket itata nga agsapa ket kad ko nga iti kantayo iti lawag ket daytoy salvation in Christ. So nga ti Pauluan na daytoy nga ad-adal ti itata nga agsapa ket Pauluan ti kunan daytoy heirs of salvation in Christ. Heirs ang tagapagmana niya. So, kung nato nga heirs, okay, aday iti mana na. Okay, dito iti may isang tawid. Yan, dito iti amo tayo mo siguro dito nga word nga tawid iti nainlubungan niya. Banggap ti tawid kaya do aga-apa na. Dog pipin na tayo. Titawid, dito daga. Alright. Amoy katikabsat nga ititawid tayo nga amo tayo iti daga adda iti kapapatgan nga tawid nga bagbaga ti Biblia.
Okay. Kaya ito yung tawid tayo nga panakaisalakan babayin kini Kristo. Okay, the heirs. So, datayo jay tinagay namati kini Kristo, dagiti heirs. Dagiti tagapagmana. Okay. So, nuko na to yung inheritance. Kasi yung Bible reading tayo na adu dagiti nabanggit about our inheritance. So, nuko na to yung inheritance kakabsat. Ket dito yung word inheritance ket mabaling mapasamak nato. So dito inheritance ket kuno dito ada iti ipakpakita na masaprom no ada inheritance no ada iti matawid mo, ada iti relationship mo. Tama? Iti mangtitawid. Aya. Okay? Hanga mabaling ako ng mga tawidim jay pasto ni nung Henry, no handa kang anak nung Henry. Kasi kumana. So, ada iti relationship. Alright? So, this inheritance is given because of a relationship. So, dito yung maitid lang dito inheritance nga kung kunana dito. Kasi ibig sabihin sa ito yung madamdama. Kapo iti relationship. So, umawat iti dito yung tawid kit nagbanugan na ba? Hana nagbanugan, right? Yeah. Okay. Nasayat nga, hindi kakadwak no kakit. Nagdadakkel di house dang kwa, kanang tawid mi dayta. Yeah. So, awan pulos may sanga siminto nga intulong na jay. Yeah. Okay, tatawid kit garod. Alright. So, dayta iti kuna nga inheritance. Kit iti na spirituan nalawag mo dayta. Diyan iti panakaisalakan tayo. So, ito yung passage nga binasa tayo ni Pablo. Okay? Kit surusuro na kadagiti namati nga iti tawid, ikadadakilan nga tawid nga naala tayo. Kinaapo Dios, babayin kinaapo tayo ng Yesu Kristo, kit jepan nakai salakan tayo. Kahit kuman nga pagtutungtungan tayo duwa nga word. Nga redemption kin salvation. Yeah, kasi naadal tayo dila sa redemption in Christ, salvation in Christ. So, nga iti nagdumaan da ito redemption kin salvation. No ti Ilocano, ket no redemption tangket di panakasumbot. Alright. So, no kunato yung redemption kakabsat, da ito jay kumbaga di pa nakautang tayo kapo ti basol iti sangwanan ti Dios. No, so we are redeemed kapo ta nakautang tayo kiniapo Dios no naisina tayo kiniapo Dios ket masapol nga ta mangipasublikan niya tayo. Sublian ta tao tayo kiniapo Dios ngem kapo iti basol ket naisina tayo so adda iti dapat nga mang-redeem kanya tayo tapno may supli. Anya, adda ti mang subot. No kumbaga no kuma dati cellphone ko ket impan ko insalda. Ije na ti pagsalsaldaan ka diti cellphone. Luilier. Yeah. Isaldak daytoy. Idi adda daytoy JM Luilier inala da dayta tani saldakit garud. Bagik dayta ngem ko may baga nga bagik no hangko nga pangko nga i-redeem dayto nga cellphone. Okay? So, sino iti mangbayad? So, kastamon lang kanya tayo tapno may subli tayo kiniapo Dios adda iti adal tayo dila Sunday adda ti may maysa nga ni Apo Dios metlang iti nang plano nya. Kit data ni Apo tayo nga si Kristo nga isuti nang redeem metlang kanya tayo. Kapo kadit iti basol tayo masapol nga dayta nga mang-redeem kanya tayo kit awan basol na. Anya? Kasi iti daktal nga nakautangan tayo di basol tayo. So dapat iti mang subot kanya tayo kit awan ti pulos nga mulit na.
dahil na po tayong Yeso Kristo. Binayadan na, tinumpal na, iti demand ni Apo Dios tapno maisubli na iti tao na. Data ti redemption. Tata, kakabsat, kit dagiti na i-redeem kini Kristo, sudamot lang kit na ikanda iti panakaisalakan kit takit salvation. Kunada ito. So, dati nga salvation man kakabsat kit dahito jay panaka waya-waya tayo wenno panaka ispal tayo kadagiti consequences na iti basol tayo. Di may nga nagbasol kit dapat masaplit, right? Di may nga nagbasol kit dapat may ipanji impyerno. Dapat agrigat. Taday ti supapak ti basol nga kunana ti Biblia, ngem dayta nga rigat ket babaen ta nasubot da tayo kit garud insalakan da tayo pay kini Kristo ita nga consequence ta iti basol. Okay? So sapay kuma iti nanak tayo dagiti tutubo makita tayo daytoy nga duwa nga naramid ni Kristo iti biag ti mamati kenyana. Nasubot ka ken naisalakan kapay iti consequence si basol. Yun ito pagrigatan na kunana. Okay. So datoy kit namati, alright, na amin nga namati kini Kristo kit na receive da wenno naawat da daytoy inheritance dati panakai salakan. Ura agbibiyag ka to na isalakan ka. Hanna kay nasaon nga na isalakan ka o nutang mo no nagkristyano ka. Na, default ti consummation na ti pay nga kasalakan tayo no adatayin to kin Apo Dios. Na. Alright. So, dagitoy namati kini Kristo, they receive the inheritance, the salvation in Christ. So, the main idea tayo dito yung kakabsat, dating binasa tayo, nga kapukin ni Kristo ket madadaan tayo iti assurance. So dahito man iti kahit ko nga tandaanan tayo nga kakabsat nga namati kini Kristo. No, ni Kristo habang makikita tayo habang adalan tayo dahito nga adal ti tatakit yes assure na. Okay? Ikanta ti assurance, okay, of the eternal life and all spiritual blessings. So, tatay dyan, tikang kanta tayo dyan, count your many blessing. No, amoy di. Dakpe lang iti Pentecostal talaga, ti amok lang ti blessing nga talaga kit kwa. No, tadi barbaro nga gamit blessing. Nga. Alright. Ngim, sa baligayam kakapsat iti greatest blessing tayo. Binigat nga rin nyo tayo kung makakapsat jaragsak tayo iti panakaisalakan. Anya, dayta iti pinaka-blessing nga hanga mapukaw. Alright? Hanga magatang ti kwarta. Amen? Hanga magatang ti kwarta dayta. Alright? Awan ti sinupay nga mang patawid kanyam dita. Ni Apo Diyos lang. Pabahin kin na po tayo nga Heso Kristo. So, kahit kuman nga patip ka rin tayo dito nga adal tayo on the heirs of salvation in Christ kas sagasagay saan tayo dito 4 verses nga yung tayo binasa from the Ephesians 1 about heirs of salvation in Christ. So tiyo muna kahit kung kuan dito is pagtutungtungan tayo dati number 1 nga so iti verse 11, kunana dito in Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Okay. So, the number 1, kunana ito, dahito inheritance tayo comes from God's sovereign plan. Our inheritance comes from God's sovereign plan. Verse 11. Okay? So, dito yung tawid tayo nga panakaisalakan na nagapu iti plano, the sovereign plan of God. Yeah?
In verse 11. Okay? In Him we have obtained an inheritance. Okay, so that you know, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Okay? So, kas inadal tayo di last Sunday kakabsat, uray iti redemption tayo, kasama na data. Package data kakabsat. When we are redeemed, we are saved. Alright? So, God planned our salvation before the foundation of the world. Okay? Kasi binasa tayo di last di Ephesians 4:1 verse 4 and 5, di ba? Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless in Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to His will. So kakabsat, uray ti pan nakaisalakan tayo, ket naiplano. Nya. No apay nga daka dito kakabsat, no apay nga namati ka, no apay may na-enjoy mo data. That is according to God's sovereign plan. Okay? So, hantoy nga plipatan kakabsat nga itipan na kay salakan tayo. Kit entirely rooted and eternal nga purpose ni Apo Diyos. Okay? Decision ni Apo Diyos. Nya? Decision ni Apo Diyos. Ulit ka, panakisalakan to entirely kit nairamut iti God's eternal purpose. Kithan nga iti decision tayo. Okay? So iti dati ko masursuro ti election kakabsat, kita it's a comforting doctrine kumakanya tayo, no? Nga ipakpakita nako iti talagang unwavering nga ayat ni Apo Diyos kin commitment na nga isalakan dagiti pinili na nga anak na uray iti punganay paylaan. Hangkadi nga very warm iti puso tayo nga, amo tayo nga, gapu iti ayat na pinili da tayo nga hanga may kari. Nga, hindi pa lang po nga anay. Alright? So, agyaman tayo, gapulang iti sovereignty na po Diyos, kita, iso natin nagpili. Tanuda tayo, agkamali tayo, hatay pa'y pilyan. Amen? We are not, antayo nga, kaya nga pilin ni Apo Diyos. Alright. So, kung ni John MacArthur dito, na-quote ko, it highlights that God's sovereignty ensures that believers' security in Christ. So, he explains that if salvations were based on human will, it will be uncertain. But because it is based on God's decree, it is absolutely sure. Nya, okay? Kung nandiyan MacArthur dito agyaman tayo kano iti panakaisalakan not based on human will. Okay? So salvation was based on God's decree. Kasi no will tayo, baka agkamalingim no decree na Apo Diyos, absolutely sure data. Okay? So, salvation is not based on our work, but on God's sovereign grace. Ephesians 2:8 and 9, apan tayo nga i-memorize data kakapsat. That Ephesians 2:8 and 9, for by grace, we have been saved through faith. Not of our self, but what? God. And it's a gift of God. Nya. So, nalawag dito nga, for by grace you have been saved. Kunana, through faith, it is not of your own doing. It is the gift of God. Not a result of your work, so that no one may boast. Okay? So, dahil nga pa nakaisalakan tayo kakabsat, it is a God's
and part of God's sovereign plan. Okay? So, siguro kanya tayo tatakakapsat, maybe after nga mat adult tayo dito, sapay ko mata, agtaltalik tayo lata kinahapo Diyos. Taniyawa po Diyos kita ngagkam kamali. Amen? Alright? No sikakit insalakan na ka, han nga mabaling nga kasla tao ni Apo Diyos, no kuna na ano bigat, kung kunaklaing. Yeah, it's sure. Alright? So, trust in God's perfect plan and rejoice in His grace nga kuna na dito. Alright? So, datati number 1 nga point tayo. Our inheritance comes from God's sovereign plan. So, sumaruno ka kapsat, kit jay, our inheritance is for God's glory. Our salvation is for God's glory. Naisalakan tayo, iti gloria ni, tapno may gloria ni Apo Diyos. Nya? Hantay naisalakan tapno yumabang tayo. Okay? Naisalakan tayo, tamut, apay hantay yumabang why, we know for sure ourselves, hantay may kari. Na, awan ti mayabang tayo, tayo naramid kit kyor niya, Apo Diyos. So, awan ti mayabang tayo. So, iti maiglo-gloria no kasta, iti may nga Kristiyano, iti panunot na, kit ni Apo Diyos, iti maikikan iti gloria na. Kaskuna na di verse 12, so that we who were the first to hope in Christ, we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. So the ultimate purpose of our salvation is to what? To glorify God. Okay? Kuna na di Isaiah 43:7, kuna na, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So we are made for God's glory. We are saved for God's glory. Amen. Okay? So, a true Christian life, kuna na dito, is one that constantly magnifies the Lord, the glory of God, recognizing that our salvation is not for self-exaltation, but for God's praise. That is according to Lloyd Jones. The Christian life tayo kumakanukit is one that constantly magnifies the glory of God. Recognizing that our salvation is not for self-exaltation, but for God's praise. Okay? Naisalakan ka tapno, mapadayawan ni Apo Diyos. Okay? So, we are called to live in a way that honors Him. Tatayukit na isalakan, tatayukit na ikan iti tawid yun no, na isalakan tayo kini Kristo, tapnuat, agbiag tayo, iti wagas nga ma-honor ni Apo Diyos. Okay? So, siguro iti gapuna nga, di Roman, 1 Corinthians 10:31, anya di Romans 10:31. Kunana diay, whether you eat, you drink, or whatever you do, since you are an heir, you are God's people, do it all for the glory of God. Okay. Right. So, kitaan tayo na hangatila kong kumporme kit glory na Apo Diyos. Dahil lang pa nakaisalakan tayo. Brings glory to God. Okay? So, an encouragement to all of us, biyag tayo kung makakapsat, it will reflect greatness of God's grace. Yeah. Biyag tayo nga namati. Kit agre-reflect iti kina the greatness of God's grace. Okay? So, third point,
The 13 and 14, this is my last point under our topic on the heir of salvation. Our inheritance is guaranteed by the Holy Spirit. Yan. Dating tawid tayo ginarantiya na kano, ginarantoran na, utang nato yun. Ginarantoran ka na dati, Holy Spirit. Nung garantor kami, amok nga sak nga ka, garantor, kaya na saon, kuha na, pasla i-witnessan na, talagang patunayan na. Okay? Alright, so, our inheritance is guaranteed, or our salvation is guaranteed by the Holy Spirit. Kung na ni 13:14, binasa to yung text tayo, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, that is Jesus Christ, you were what? You were sealed with the promised Holy Spirit. So, aday ti marka tayo kano, marka. Okay. So, dati marka kasla baka nga markaan talagang may cut na. Alright. So, sa bali dito, no? So, we are sealed. So, no minarkaan dati may isang banag dito daga. No minarkaan da ito legs na di may sa baka kit HB na kaya nasondihan Henry Buyawe no anya papapanan na dahi nga baka hanaw ko naan nga awan ti dadu mga na-register no hanga di na kanagan itjay. So nung matakaw ket mapan itjay ket nakita da hamo nga baka da ito. So nati kaya nasaon da iti Holy Spirit nga na-sealed. It is a proof of ownership. Nya, ato iti mang panpaniknik nga bagi da tayo kinapod sa Holy Spirit is a proof that we are God's people. Nya, tatayo kit kukwada tayo ni Apo Dios. Alright? Urangaan nyo ko nga literal man nga markada iti HS na so nga di sa on dito eh. But the Holy Spirit, the third person of the Trinity, no, guarantees our salvation. Okay? Ipanakaisalakan tayo ko na natin. Okay? So, the Holy Spirit is the guarantee of our salvation and inheritance. Kuna na genti 2 Corinthians 1 verse 22. Okay, nya kuna na dito eh. And who has also put his seal on us and given us his spirit in our heart as guarantee. Okay? So inadal tayo dagiti marka ti Holy Spirit, no? The fruits of the Holy Spirit nga dapat adda kanya tayo. So diyan ti pakakitaan nga anak datoy na Apo Dios. We are sealed with that. Okay. Kuna na dagiti pasensya yan MacArthur lang ti duang inalak dito yan ang pangalak ti ken Martin Lloyd Jones. Dati Holy Spirit kano, the seal of the Holy Spirit is like a royal mark that signifies ownership o imbaga tatay and security. So hanga may sukat dati marka na, and that is the Holy Spirit. Basta kon it ensures, ito ang pinakamaganda, it ensures that believers will preserve to the end because God Himself guarantees it. So dahil ito nabintas dahil the Holy Spirit daw that seals us, ensures us that the believers will be preserved. Anyaman identitulip diay preserved, perseverance of the saints. Okay. So, that's it. So, when you say sealed, means our salvation is secure and cannot be lost. Yeah. Our salvation in Christ is secure and it will not be lost, kakabsat. Okay? Tani Apo Dios, dahil
iso na iti na author na iti data. Panakisalakan tayo. Sinilyoan na pa iti Holy Spirit. Okay? So, the Spirit assures that we are God's children. Yeah, Romans 8:16. Yeah. The Spirit ensures that we are God's children. Romans 8:16. Kuna na dyan, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Alright? So, kumbaga, the Spiritum ken the Spirit na po Diyos, they are nagmamaysa. Amen? Alright? Nagmamaysa. Kung ni Pastor Balisan, hindi nag-explain na kanakit, amoy Diyos ka amoy Diyos ka dahil mayroon yung Holy Spirit sa'yo. Third person of the Trinity yan. Pero hanga kasi, hanga tayo ng amoy Diyos. No? Right? Dahil yung Spirit, the Espiritu tayo, ket na imay-maysa. No? It is Spirit na Apo Diyos. And it bears witness. So ano, adatibasol kit talaga nga aggubal. Amen. Aggubal tayo apay, adati Holy Spirit kanya tayo. Yeah. So hantay nga ma-enjoy ti basol. So nga hantay nga agbayag ti basol apay. Adda dayto Espiritu Santo nga iso ti mangkon-konbiktar kanya tayo. Hantay nga mamati ti maysa nga Kristiyano nga aglang-lango iti basol ket kumbaga ibagana pala nga adati tawid na kapan na kaisalakan kini Kristo. Itiyan anak ti Apo ket sensitive iti pagbasulan. Amen? Sensitive tayo. Alright? So, anyang or iti tulong na dayto nadal tayo ang application. Agbiag tayo kumang adaan iti confidence. Okay? Kas ammo tayo nga ni Apo Diyos kit. Isu na iti nangirugi, isu na iti manglipas. Alright? Live with confidence kuna na dito. Knowing that God will complete what He started. Yeah. Salakan da ka ingana. Amen. Alright? Philippians 1:6. I am sure for these things, kunin Paul, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. Amen. So, naisalakan tayo kakabsat, babayin kini Kristo. That's for sure. Okay? Naisalakan tayo tata. Salsalakan tayo pa ingana. Ito no, makita tayo. Kung na dito, makita tayo, yung pag nakakompleto na, ito na makita tayo sa sangon di Apo tayo nga ni Hesus Kristo. In conclusion, because of Christ, we are heirs of salvation, chosen by the Father, redeemed by the Son, and sealed by the Holy Spirit. Yeah. Okay? So, kapugi ni Kristo, ket datayo kit takapagmana iti panakaisalakan tayo. Datayo kit pinili ni Apo Dios. Sinubot ni Kristo ng anak na. Sinilyoan pa jay Holy Spirit. Tagpay-pay suday ta. Okay? So, kas nabasa tayo detay. Sapay kumata dito yung inadal tayo, kit i-remind na tayo. Okay? Pakpakaawat na kanya tayo nga iti tawid tayo, our inheritance. Dato nga tawid tayo kapag nakaisalakan kumakit luplupyasin na kuma iti puso tayo iti joy, inuragsak, assurance. Okay? Ken ililid da tayo kakabsat iti deeper nga panagdayaw ken panag-obey kini Apo Dios.
Amen. No? Sapay ko mga dagito adalin tayo. Kit pataptip ka rin dati assurance tayo. Ya? Ikan dati tiragsak iti puso tayo. Ililid na tayo kakabsat iti naununag pa nga worship nga nga narabaw. Ya? Ken kakaro iti obedience tayo. Iti sasauna. Okay? So, no si kakabsat, kita daka kini Kristo. Ragsakam deta nga tawid mo. Nya, ragsakam deta tawid mo. Ngayon no si kakabsat, kit amumpay nga among talit tibiyag mo kini Kristo. Patyom. Okay? Hanto yung agtalag iti adan iti daytoy nga daga nga mapukaw ken mabati. Okay? Agtalag tayo kini Kristo. Okay? Habang ini-enjoy ta dagiti blessing na. Okay? At dapay daytoy tawid tayo nga hanga mapukaw. Okay? Dawatik nga agdumog tayo, tagkararag tayo. Apo, agyaman kami iti daytoy nga atal mi about titawid mi Apo Diyos nga umpay padaan na nga nasarakan mi lang babayin kinapo mi ang Yesu Kristo. Pakitipkirin ta kami kadi ka Apo Diyos. Tapno agbiag kami nakas ko na mga makaititi gloria itinagan mo. Tulungan ta kami Apo Diyos. Babayin ti Espiritu Santo habang agbibiyag kami ti daytoy nga daga kita maipakita Apo Diyos iti langayo ken ma-enjoy mi Apo Diyos ti biag mi nakasanaan nakyo kas sursuro da kami iniwan-wanwan da kami iti Espiritu Santo yo Apo Diyos. Agyaman kami oray dati nga simbahan mi bendisyonan nyo kada Apo Diyos na mununeg pa iti panakaawat mi mununeg pa Apo Diyos iti assurance mi mununeg Apo Diyos iti panag-obey mi kanyayo Apo. Gaman kami tinaga ni Jesus. Amen.